So what's up guys? Dinner time na po. Na-crave ko ka ng Jollibee fried chicken pero wala may Jollibee din eh. So magluto na lang ta guys. Adto ta sa ref. May manok dito. Tara. So morning manok na to guys. Tara, i-slice na to ni. Let's go. I-slice na ako ni guys. So ngayon na itong na-slice guys no. Kani siya, duha ka chicken, thigh and legs, fried chicken at saka wings. Tapos kani pang adobo para naisud ang ugma paniud to. Tara, marinate sana ako ni. Itong chicken guys no, i-marinate na to sa kani guys masala ni insan kanang murag curry powder, paprika, black pepper, lemon juice or lemon, patis, tas harina. Let's start. Marinate sana ako ni guys. Let's go. So na-mix na ako tanan guys no. Nabutan na ako mga ingredients. I-mix na natin ni guys. Mikos insan yan. Umot kayo guys eh. Okay. Guys, i-mix na natin siya. I-marinate natin yung mga 30 minutes siguro. 30 to 1 hour. Tara. So guys, muna itong breading no. Harina o cornstarch. Tapos powder ni insan. Gamay na asin, paminta o paprika. Tara, ihalo sa natin guys. Halo natin eh, para ma-mix. So muna guys, mag-start na tagluto. Bukal ako mantika. Muna itong chicken, tapos yung breadings. Dito natin guys. Coat lang natin siya. Cover natin tanan. Okay, ito na ito. Ito na ito yung chicken guys. Chicken wings. Ito na natin yung mga 15 minutes siguro. Okay. Ito sa malito guys. Guys, luto na tong fried chicken. Tara, mga una. Thank you for watching.
Ngaw na guys. Guys, sarap. Ah. Pinipilit lang ako sa... May munggo. Fried chicken. Thank you Lord. Tara, kaon sabi. Kaon guys. Tara, kaon.